за то, что Бог мужчин тебе дарил свою любовь. Привет, синвал, меня ты ждал 7 долгих лет, меня ты ждал, и вот я здесь, и для меня поет в реке вода. Я обошла почти весь свет, но для меня дороже нет родной земли, что будет ждать меня всегда. Я поднимаю свой бокал за сыновей твоих, за тех, кто в час лихой тебе себя отдать смогли. Я поднимаю свой бокал и говорю им: пусть будет свет и благодать там, где сейчас. Райгурам баста, Варзонс хинвал. Սասմացած ռասուղ բնաթիիսներ Ռեսպուբլիկայ Վալդայդարտազարդարայ ազայ ազմացիվն դինատտած սալը խորզրդամ նասայրա գուրած խինվալը վդում մակասկայա 7 долгих лет меня ты ждал, и вот я здесь, и для меня поет в реке вода. Я обошла почти весь свет. Боги самохойне. Боги خیلی خوشم است. خیلی مز هم تسلیم یه شرط خیلی ریز کنم شرط. من боги هم من خورنس. دون در نالی من در. اما هاوس دون боги باخستشی دیت سخربات خزر تراز خاربات خزار من دومو چیتیلا که خورنس. که انسان کشتاوی هایف از بست خواهی فشتت سدی. اما هم دلم آخستشی سخرادت Pushkin'un istediği koçiyum o da taşıstı ama hem tiyatro festivali hem de masadiş ama şu an 4 Ağustos günü vasıkat vafarda geçeceğim ama ze سامع خود قناه سامع خودش اولی رادیان ولی در گوشردگی ولی هم ز کرایت دیگه ولی کرایت ما هو انا دستار استفسد. Жил тогда на Бугире, напротив были дома, там не было этих универмага не было. Потом эти дома снесли. Ну, из известных людей в этих домах там напротив меня жил Гафес. Захам мене ацыбынат, роздардзывыт биряваладзыгун дукани, кацыбасых дуваминистамазы. Դուամինստամոս ստրսյան ըրխաստայրուն ադաման ուդեզյան տեդարտարմա գորաթան եմբիսխայ ոդ պրխ մասեղտ բաղıq դարձտը ադմինիստրատիվ ունաղոստտա ծարանվատտա ախորգանանդատտա Բաղոդրաստակ մածավգորդղթա ֆարաստա ծամայնուգայս ծալցակկանամ ամա ըմբալունուակմա ըրկանամ նալվամբլայ նավարզուն ռայգուրանգում բիրավալոցուգուն դուքանի սղդանտը բնատլ դար բիրաձրցըտ ծդսարստավա ռացը տրաստակ Ամadzնրցալ դարազը արաստրցըտ այիվ սկվեր Почти весь свет, но для меня дороже нет родной земли, что будет ждать меня всегда. Աստավե ֆանտամ ծրանը նախանցած սախի նապտույ սվալլատտա Mənə atıran tak Urfa'yı derkenene takayıstır kız Bakotka İristonus kıfırdanak çıkırbatı tamirlan yakaligatime. İyi di vatçagan iyi avdaz razma. Ama hevad çıkım valı mənə çıribaya mer goroda yakasta koşta Koçev Alan Grigoryeviç. Mən fajrta. Madam hafta mənə am rasuf kanın qavı من هاوش بنات مدام دم کدی است قد ایسه فزنا و مدام مم است رباخ ساخم قده ما قد ارشدی ساخم سکیفسکای زولتا نارتا ما ایرت ایدئولوژیا یو ما بایو کنون اما سا خوش سکویر میدک یو ما سرازون پروژه الفاکستون ما بخواستم ما یزارد ما فشدی ما از
ارتبل کتون زنگاز کلپتورت ما خود تک در دیو نگای شمایل فتخون ویت خی آدم قوه فجرتون سقوخت نفگانگ ما زوسیت سرمت ما فجرتون بیغلات رودولف ما ویدر заслуженный художник نوجه خوبیات روبرت заслуженный художник می سارستا میو ما سبوتستا می دولا ماستر نخیمه کوسته ارمجدونه میا یو مای مردگ میدک سارستم اما سا افتا کول بکوتم کم درجه هما گورات گتسل ایرونجی نادیمه باست ایرستون گوراتوما ایرونجی نادیمه باست و شدرتا هما جه شدر رسوجی نادو کش آدم زردم شوا من چیکوس وی زردم در شوا فونتون روز در آرستودی مخمر مستر خواب من کول ش سارستم هوی کولل شی هودونیول در ما پروژکتو امی ایو مسارستم من کای راجرتون هاوش آدمی ما هاوش نفگنجیتی ما خودونسته ژلزابتونای هرم برونزای کو دایکوی برونزای و چه رستوراسیا کنن تنگرگ مقام بوده فلا برونزای انتا قوه فلدر یارخ فلدرو ارمز برونزا цветной металл زنارخ داور من کاینگ تسخستی نه فلا ژلزابتون تا آل دوازدر قوه تانیروفکا ما رستوراسیا کنن از خالگانه کنه بتونی خود تک فلال شکراسکا ما شتانیروفکا سوارای وی خور باسوجم بایده ما کلم بایده ویت ما خود تک نیش کنجینی ولی صداستم در آلکش فیگورا در یخی بنوت قاضی مجه استوای افتاد سنترالنی فیگورا کشو مجه سنترالنی بورلیف کشو آرست ویو نوزن ما فدال تایرم ما ایرستون نوزن کاتچن در ما ولدر نیکش نومارنن نیشودیس آبون در ایرتم ولدر نسانی وگ اوردین و واتسامونگا مجه واتسامونگا لوه استوای هاوش بورلیفسته یا فرستم ایوردگی آتسام از نورت کاتچتای این اردگی تا سردون کشر خود کتا فتچاگ موزیکال و اینسترومنت ایران آدم ما اما آتسام از تا دیپوس کم فوت کنه هاوی یازوک لوچیتلنی وش فرما ایسکوستوا آتسام از تا هاویو هاوش آلیتوریات کنه نورت کاتچته استه جاییس ساتانا در نه ساتانه در نیرازه نورت کاتچته من هم آشردگی فرس کول کشو دوبه جیس هم تا ایرستونه من گرب کشو دی دونستو فتارویا دونستو دیویاتی ما هاوی تا ایدئولوژیچسکی کستک دونست ویدر هاوش سیمبولیکا نفدالتاینم چنه سانیوک جندر بنت بالزاد و دونه وازگه درست نارت کاچتم آخر گنت کد زغنز و مگسکسته ایران آدم انسیکلوپیدی آیفاد ایستوری بی راسته نفدالت سال وارست سویدوی سزونن دینت دم قدت سنود سماتر نتوی و دونیول در آیوی افدستر سدسته ای باسه نارت کاچت سیراک در خوتخل نمات سد آده ماجزوند ارقود دیناد نارتو دسته قباتر مخصارجن цар дорзаг одаймаг варзаг стырар хукуттуй сари бардинаден каден мавудон раттын басте малатылдар разавадысте Скифский звериный стиль мана норта кочета юма коси сой скифское золото олчи дар сехи хуне фалия ирон адам журганиш канч фалиам коя фенем бойданч бем касанч вад ирон адам моган хауша скифское золото кашу хави яуда мидаги мязон хой ману ол хотар айзто амаҗ نیکو در دغرچه کتا محوم اگست که نورت کاتچتا اسکیفسکای زولتا اما آبون فدالتای کش ایدئولوژیا شوی رستوران هاوی یوم سبای کتو مثلا هم رسول جینا ده هفت فینن کتون ایران ده هم مثلا رفدستون این ناخماخشاک بن تسته نراک ودال تسکیفته سفاسته سقازدک دینت نوقتوی ودون سکیفته سزغری میگنن تا زمان دیسکوتوی بیر آرخیولوگته هیستوریک تا کتز برک کتوی آفتا مسکیفتن ودستر باستینت بردیناک زرین گرتیمه و من نمواده دوجه ودون نماتسدسته اتساک دست نتل فتساک رستاجه آقا میگنن تا آرستوی سکیفتن سقازدکوته Скифы – племена, заселявшие степи между Дунаем и Доном. Это чрезвычайно обширная территория, поэтому находки встречаются и в Сибири, и в Причерноморье, и на берегах Днепра. Пекторалис кургана Толстая могила, Днепропетровская область, IV век до нашей эры.
Археологическая экспедиция в 1971 году обнаружила 2 погребальные камеры со множеством золотых украшений, в том числе знаменитую пектораль, нагрудное украшение царей. Предположительно, она была изготовлена древними греками по заказу знатных скифов. У пекторали 3 уровня: нижний – анималистический, реальные и мифические животные, средний – растительные орнаменты, верхний – сцены с людьми, скифами и домашними животными. Вес 1 кг 148 грамм, хранится в Киевском музее исторических драгоценностей Украины. Солохский золотой гребень весом 294 грамма обнаружен в насыпи Солоха, могила Знаменская, возле города Каменка-Днепровская Запорожской области, в 1912 году. Гребень лежал возле головы скифского вождя. На нем представлена боевая сцена, зубья соединены фризом с лежащими львами. Фигуры сражающихся воинов изображены очень реалистично. Гребень хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Там же хранится большинство предметов из этого кургана. Золотой сосуд «Царский курган Кулеба» в Крыму рядом с Керчью оказался богат на находки. Одной из них стал золотой сосуд, ваза, на котором изображены скифы. Первые археологические раскопки кургана были проведены в 1830 году. Էպոսնարտը կոչիթա մասկիվտե սզղարի միգանանթա ստը իրոնադամը խազնադուն մա ալչի դեր qomazona երակ վդալթը ծարդ մա ացսկվիրը նվգունդայ ավտիստ քայցավնց վիտարադուն խատ վադատտը նադամը սարտլ ըրլավն քանեմ նա истории qaznaktinat манесанивак. Но для меня дороже нет родной земли, что будет ждать меня всегда. Здесь, и для меня поет в реке вода.